back to my channel. If you are new, just like, comment, share, and subscribe my channel and click the notification bell for video updates. So today's vlog, we're going to MountLunay at Escalante. Okay, let's go guys! So start na ni patubang sa MountLunay. Talunan. Talunan. Dang, may pang kabaw. Alert, alert na guys. Let's go. Di na. Kapit namin talunan. Kapit namin sa piilang talunan. Yung natago juga siya, no? Wala na. Okay, so good na sa 1,000 steps. Diri lang. So, mauna siya ang first step. Paingon sa 1,000 steps sa Luna. Ito. 3. Sipon jud ko no. Kuya. Na MountLunay pa mo. Talunan. Lang.